बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने ख़जानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे और कभी भी आपको किसी का भी मोहताज ना होना पड़े। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जब हम उम्रा के लिए चले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कबूल करते हैं, हमें तौफ़ीक देते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, तो फिर हम उम्रा किस टाइम के ऊपर करें। अमूमन होता ये है कि जब लोग यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से कहीं से भी जब वहाँ पर जाते हैं, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि बस अब हम सामान रखें और फटाफट जाएं और उम्रा करके आएं और हम फ्री हो जाएं। तो इसकी एक तो बड़ी वजह इसमें यह भी होती है कि हमें मसाइल का पता नहीं होता कि हुक्म क्या है, मसला क्या है। हम यही समझते हैं कि जब हमने इहराम पहन लिया है, यानी नीयत हमने कर ली है उम्रा की, तो अब हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। हम इस हालत में सो भी नहीं सकते, हम कहीं बैठ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे जिस्म के ऊपर एहराम मौजूद है। एहराम की पाबंदियां हैं, हमने और कुछ नहीं करना। तो इसलिए फिर हम जल्दी में होते हैं। पहली चीज़ तो यह समझ लीजिए कि हम अपने घर से क्यों गए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वहाँ पर गए, हम नेकी हासिल करने के लिए वहाँ पर गए, हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो इसलिए जल्दी तो हमें किसी काम ने भी बिल्कुल नहीं करनी है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम होते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब गए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हैं, तो अब हर काम को हमने समझ कर सीख कर फिर करना है। एहराम की जितनी पाबंदियां हैं उनमें से कहीं पर भी ये नहीं है कि आप एहराम की हालत में सो नहीं सकते, आप एहराम की हालत में आराम नहीं कर सकते, ये कहीं पर भी नहीं है। हाँ, जब हम वहाँ पर जाएं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने होटल में जाएं और वहाँ जाकर अपना सामान रखें। अब हमारे साथ ख़वातीन हैं, हमारे साथ बूढ़े हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, एक लंबा सफ़र है। जब हम अपने घर से रवाना होते हैं, हमें एयरपोर्ट के ऊपर चेक इन जब स्टार्ट होती है, तो उसके लिए वो 3 घंटे पहले स्टार्ट होती है। हमारी फ़्लाइट के जो हमारा टाइम है जहाज़ के उड़ने का, उससे 3 घंटे पहले वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमने उससे पहले अपने घर से निकलना है। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो तकरीबन हम 10-15 घंटे अपने घर से निकले हुए हमें हो चुके होते हैं और उस दौरान थकावट भी हो जाती है, नींद भी आ रही होती है और ख़ुसूसन जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। और अब उसी हालत में हम जल्दी जल्दी जाएं, अपना सामान रखें और फटाफट जाके हम उम्रे के लिए वहाँ पर पहुँच जाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और उम्रा भी सही तरीके से हम अदा नहीं कर पाते। उम्रे के दौरान भी थकावट रहती है, वो सफ़र की तमाम तर थकावट हमारे ऊपर होती है, उम्रा भी हम सही तौर के ऊपर अदा नहीं कर पाते। इसलिए इस बात को अपने जहन से बिल्कुल हमें निकालना चाहिए। जब हम वहाँ पर जाएं, तो सबसे पहले अपना सामान रखें और अगर खाना वाना खाना है, खाना खाएं। अगर किसी ने नहाना है, दौरान सफ़र उसको महसूस हुआ कि पसीना मुझे आ गया है, थकावट बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहा लूँ तो ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, तो वो नहा भी सकता है। हाँ, आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, वैसे ही पानी फेंकिए, अच्छी तरह से अपने जिस्म को साफ़ करें और आप नहा लें। हम मैल जिस्म से नहीं उखाड़ने, यूं मलमल के नहीं, बस अपने जिस्म को अच्छी तरह पानी से साफ कर लें, नहा लें। और आपने अगर अपने एहराम की जो चादरें हमने पहन रखी हैं, उन चादरों को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, तो उन चादरों को भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी कबाहत नहीं है। हाँ, जो आप दोबारा चादरें बांधेंगे, यानी जो पहले आपने चादरें बांधी उनको आपने उतारा, उनको तब्दील करना है, तो अब जो दूसरी चादरें आप पहन रहे हैं तो उनमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, वैसे ही सादा चादरें होनी चाहिए। आप चादरों को तब्दील कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है, क्या हम सो सकते हैं? आप बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें। एहराम की हालत में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ।
وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کوئی چادر کو نہیں اوڑھنا، مرد ہیں تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر کسی چادر کو نہیں اوڑھنا، تو آپ اس حالت میں سو سکتے ہیں۔ خواتین ہیں ان کے سر کے اوپر تو چادر ہوگی، ظاہر ہے ان کا دوپٹہ ہوگا، لیکن وہ اپنے چہرے کے اوپر احرام کی حالت میں کسی بھی چادر کو نہیں باندھے گی۔ تو اس طریقے سے آپ آرام کر لیں، آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ آرام کریں، کسی طرح کی کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ اٹھیں، اپنا وضو وغیرہ کریں، آپ نے چادریں تبدیل کرنی ہے، میں نے عرض کر دیا آپ چادروں کو تبدیل کریں، پھر بالکل آپ فریش ہو کر، آپ تر و تازہ ہو کر اب آپ وہاں پر جائیے۔ جب آپ بالکل فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، پھر آپ جب عمرہ کے لیے جائیں گے، آپ کو طواف میں بھی بڑا مزہ آئے گا، آپ کو سعی میں بھی بڑا مزہ آئے گا، یعنی جتنے بھی وہ احکامات آپ نے وہاں ادا کرنے ہیں، تمام کو ادا کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، بالکل سرور آئے گا۔ کیوں کہ آپ بالکل فریش ہیں، تر و تازہ ہیں۔ لیکن جب آپ گھر سے نکلے اور وہاں پہنچے، آپ نے جاتے ہی سٹارٹ کر دیا کہ نہیں اب ہم پہلے وہ کر لیں پھر آرام کریں گے، کیونکہ ہم 90-95% لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ گھر سے نکلے، وہاں پہنچے، اب بس پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم فٹافٹ اب عمرہ کر لیں، اور اس میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم یہ جلدی جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر طواف کرتے ہوئے بھی بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور بھی کوشش ہوتی ہے بس جلدی جلدی اپنے طواف کو مکمل کروں، سعی کرتے ہوئے، کیونکہ سعی میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے بس فٹافٹ ہمارے 7 چکر پورے ہوں، سعی مکمل ہو، اور ہم جائیں اور جا کے ہم لمبی تان کے سو جائیں۔ یہ کام ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا، ہر کام کو آرام سے کرنا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہی عبادت کے لیے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو راضی ہم کس طرح کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے جب ہم ہر چیز کو بڑے سکون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے۔ اب نماز کے اندر بھی خشوع خضوع ہمارے لیے لازم ہے، اور وہ خشوع خضوع کیا ہے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، جلدی جلدی میں نماز کو نہ پڑھا جائے۔ تو اسی طرح سے جب ہم عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو طواف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نماز کی مثل ہے۔ تو جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں طواف کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، نہ کہ بس گنتی پوری کرنی ہے اور پھر بھاگنا ہے صحیح کی طرف، صحیح میں بھی گنتی پوری کرنی ہے اور بس پھر بھاگنا ہے ہوٹل میں، اور پھر لمبی تان کے سو جانا ہے کہ 8-10 گھنٹے آرام کرنا ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں، اچھے طریقے سے ہر چیز کو یہ سمجھ کر کریں کہ ہم یہاں پر آئے ہی اس کام کے لیے ہیں اور ہم نے یہی کرنا ہے۔ اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں، جو ہمارے جسم کے ہمارے اوپر حق ہیں ان کو بھی ادا کریں، آرام بھی کرنا ہے، سکون بھی، راحت بھی، جسم کو تر و تازہ بھی رکھنا ہے، جسم کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو کام کرنے آئے ہیں اس کو بھی کرنا ہے۔ ہم خود کو جتنا تر و تازہ رکھیں گے، فریش رکھیں گے، جسم کو جتنا مضبوط رکھیں گے، ہم عبادت اتنی زیادہ اچھی کر سکیں گے، طواف کر سکیں گے، سعی کر سکیں گے، یہ تمام معاملات ہم کر سکیں گے جب ہمارا جسم ہمارا ساتھ دے گا، ہم بالکل تندرست ہوں گے، صحیح طریقے سے تمام اعمال ہو سکیں گے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ وہاں پر جائیں اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بار بار وہاں پر حاضری نصیب فرمائے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔